हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुँच मुझे आपको आउ गोटे नुआ भिडियो को आज आम आसी पहुँच जाइए हरिराजपुर मेलन में आउ ये मैंने जोटा कि फेमस मैंने ठाकुर पाखे आम ये कौन ना जोटा फगु बेचिबा आ फगु गोटे दुकान का पहुँच जाइए फगु रेट के कौन आम धरिकी जा बेचिबा आम सहित मैंने जो सौम्य भाई अच्छा सी पूरा भिडियो बैक कैमेरा आपको देखेबे तो चलते भाई गोटे जो जरिएटा फगु के लगा अच्छा 20 टका 30 टका तो आमको 20 वाला दुईटी दे दियो हम एटा दुईटा नेछि दुईटा दो गोटे तो फाइनली फगु किना सरिछि एटा हम फगु बेचिबा तो चलो तो बैक कैमरा करी देखियो फगु बेचा आसिले पुए देवदेव महादेव ये गोटे दल आउ आसिले किए आसिले वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु शोक पढ़िया पड़ोनी तो विषपत्रा गोटे की युद्ध कर है विषपत्रा भी कहले पक्षी पक्षीश गरुड़ काहवान नारायण आसीगले नगजा तहारी नौटी की युद्ध कर गजार तहारी गज कहले हस्ती हस्तीर आत्मोदन करते केतेबले कविता जन कुमिर आस करते बेले आज गरुड़ डाकिले गजराज केमी लागिले कवि किए भल कवि शुणी भल रथ कहले छान
ସହଜର ସହିତ ଯେଉଁ ମାନେ ମିଶନ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଏନର୍ଜି ସହିତ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଆଉ ମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଏତେ ଗହଳି ହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ଚାଲିବାକୁ ବି ବାଟ ପାଇବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ବାକି ଯେତିକି ଅଛି ଦେଖିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଉଳାକାଇ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଥିଲେ ଏଠି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବଉଳାକାଇ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁଦିନ ଯାଇ କ୍ଷୀର ନିଜର ବିସର୍ଜନ ମାନେ ଯେଉଁଟା କରନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେଠୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ସବୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେ ବଉଳାକାଇ ଆମର ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ସେଠିକି ବୁଲି ନେଇଯିବା।